Good morning, everyone. Daily Nagamis Bible reading. নতুন দিন লগা স্বাগত আছে। আজি দিন 699. আজি লগা পবিত্ৰ কিতাপ পঢ়িবলৈতো Ezekiel লগা কিতাপ chapters 44 through 46. Ezekiel chapter 44. পূৰব কেতকে কি নিবেদে জ্বলাব? Itu bichiday ami ki bahar fini thakia popetro jaga laga ket laga udu rasta bura wapas anise chi pura fini dikhe aro itu bon asale titia utu malik ami ki kuise itu get bon thakibo itu nakhulibo aro kon manobi itu pura nakhusibo kile gole utu malik Israel laga ishor itu pura khusise itu nimide itu bon thakibo itu utu neta nimide ase utu neta tai itu bitor de bohibo utu maliko sor de ruti khabole tai utu gate laga rasta bura khusibo aru itu rasta bura ulai kini jabo mondir de khusibuli laga niyom khan itu biche tai ami ki uttar gate laga rasta bura utu khor agi anise aru ami saise aru sabi utu malik laga sunman utu malik laga khor gi porta kurise aru ami nijor muk upor de girise aru to malik ami ki kuise manu laga chukura chani rakhibi aru apuni laga sugu khan pura sabi aru apuni laga kan khan pura hunibi utu sob che ami apuni ki utu malik laga khor laga niyom khan nimide kobo aru tati laga sob kanon khan aru utu khor de kiniga pura khuse itu bhal pura janibi popetro jaga pura ulai kini jabi aru apuni utu juchibu uthya khan gi kubi matlab Israel laga khor ge iniga kuise utu malik ishor o apuni khan Israel laga khor apuni khan laga sob khin khan nimide itu pura hobo dibi tade apuni khan najinya manu khan ge ami laga popetro jaga bitor de anise popetro na hwa mon aru chamaran nakatia mongso ami laga popetro jaga de thake bole itu ke moila kurubule matlab ami laga khor ge chitia apuni khan dibo ami laga roti utu tel aru utu khun aru dakhan ami laga khuta milai kine rakhya gi bhangaise dakhan laga sob khin khan nimide aru apuni khan ami laga popetro saman khan ge salwa kuriya nai huilebi apuni khan ami laga popetro jaga de apuni khan nimide ami laga chowkidar khan ge rakhise iniga kuise utu malik ishor kunba nachinya manu mon bura popetro na hwa manu chamara nakatia manu ami laga popetro jaga de na khusibo kunba nachanya manu jon Israel laga bacha khan maju bura nohoy Levi chadi khan ge pujari kam bura hataise aru to Levi chadi khan jon khan ami bura tor di jaise chitia Israel rasta bura alak huise jon khan ami bura alak hui kini takhan laga morti khan pichi jaise takhan niche galti bukhibo titia bi takhan ami laga popetro jaga de kam khan koribo oto khor laga gate khan de kam koribo aru to khor de kam koribo takhan manu khan nimide julai kini dibo aru puja di kati kini dibo aru takhan khara hobo takhan age takhan nimide kam koribole kile koile takhan laga morti khan osor de takhan khara hoise takhan nimide kam koribole aru Israel laga khor gi galti de giribu dise itu nimide ami laga hat ami takhan ulta uthaise utu malik ishor kuise aru takhan nature galti bukhibo aru takhan ami osor de nahibo ami laga pujari kam koribole ami laga kunba popetro saman khan osor de bi nahibo sob pura popetro jaga de holibi takhan nature surom bukhibo aru takhan laga khin khan chi takhan kurise holibi ami takhan gi utu khor laga kam nimide chowkidar khan banabo tati laga sob kam nimide aru tati kuribo lagya sob kam nimide pujari khan holibi pujari khan utu Levi jati khan zadok laga utu chukura khan jon khan ami laga popetro jaga gi sai thagise chitia Israel laga bacha khan ami pura alak huise takhan ami osor de ahibo ami laga kam koribole
Aro dakhan ami osor de khara hobo ami ki udu tel aro udu khun dibo nimide udu malik ishor koise dakhan ami laga popetro jaga bhitor de gusibo aro dakhan ami laga table osor de ahibo ami laga kam kuribole aro dakhan ami ki salwa kuribo aro iniga hobo dakhan jitia bhitor veranda laga gate khan bhitor de gusibo dakhan lainan kapur khan lagabo aro dakhan opor de ekubi ul ahibo nalage dakhan jitia bhitor veranda laga gate khan bhitor de kam khan koribo aro bhitor de dakhan laga matha khan opor de rusi thakya tupi khan thakibo aro dakhan laga komor opor de lainan laga jangkia khan thakibo dakhan nijike ekubi burabi na bandibo chi basina hobo de aro dakhan jitia ulagina bahar veranda di jabo matlab bahar veranda de manukhan osor de takhan nijir kapur khan khulibo chi pura takhan kam kurise aro edu khan popet ro kamera khan de rakhibo aro takhan dusra kapur khan lagabo aro takhan manukhan gi takhan laga kapur khan lagai kine popet ro na koribo takhan nijir matha khan bi taklo na koribo takhan laga chuli khan bi lamba hobo na dibo takhan khali nijir chuli khan chotto rakhibo kunpa puchari mudubi nakhabo takhan jitia bhitor veranda de khusibo takhan nijjo maiki nimidibi ekta mota muria ge nalobo tai gibi nohoi chun ke charise hoilebi takhan Israel laga khor laga vision bura chukuri khan lobo na hoile ekta mota muria ge jun laga mota poila ekta puchari asle aro takhan hikabo ami laga manu khan ge popetro aro moila majodi alak aro dakhan ge niyom bura sapha aro niyom bura moila majodi alak kuribo dibo aro jagara de dakhan faisla kuribole khara hobo aro dakhan etu faisla ami laga faisla khan hisab de kuribo aro ami laga sob mondoli khan de dakhan ami laga niyom khan aro ami laga khuta khan rakhibo aro dakhan ami laga sapat khan ge popetro kuribo aro takhan kunba muria manu osor de nahibo nichige moila kuribole hoilebe baba nimide na hoile amma nimide na hoile chokora nimide na hoile chukuri nimide bhai nimide na hoile bhoini nimide chun laga mota thakya nai takhan nichige moila kuribo pare tai sapa hua piche takhan tai ki 7 din dok rukhibo dibo aro tai jun din utu popetro jaga bhitor de jabo bhitor veranda de popetro jaga bhitor de kam kuribole tai nijor nimite pap nam di diboli lagya dibo utu malik ishor koise itu takhan nimite ekta jaga hobo ami ase takhan laga jaga aro apuni khan dakhan ge Israel de kubi jaga na dibo ami ase takhan laga jaga takhan khabole nam de dia ki khabo aro pap nimite dia ke aro galti nimite dia ke aro Israel laga sob popetro saman takhan laga ase aro sob saman khan laga poila kuti khan laga poila aro sob ishor nam de dia saman puchari khan laga hobo apuni khan puchari khan gibi dibi apuni khan laga poila ata titia tai apuni laga khor de asis khan thagibo dibo puchari khan ekubi nakhabo chi nichi bura muribo na hoile phataise chiria na hoile janwar holibi Ezekiel chapter 45 utu desh de utu malik laga phak itu borde apuni khan chitia baji khiligini utu jaga ge pabo nimide phak kuribo apuni khan utu malik osor de ishor nam de ekta saman dibo utu jaga laga ekta popetro phak lamba hobo 5 aro 20,000 no lamba aro chaura hobo 10,000 itu tadi laga pura desh kinar gi gol kurigine popetro hobo tadi thagibo popetro jaga nimite 500 lamba de logode 500 chaura de charta fini ikinap aro gol kurigine 50 hat tadi laga busti khan nimide aro itu nap pura apuni 5 aro 20,000 lamba nap kuribi aro chaura di 10,000 aro itu bhitor de hobo popetro jaga aro sob pura popetro jaga utu jaga laga popetro phak popetro jaga de kam koria puchari khan nimide hobo
Chun khan utu malik osor de kam kuribo nimide ahibo aru etu jaga hobo takhan laga khor khan nimide aru utu popetro jaga nimide ekta popetro jaga aru utu 5 aru 20,000 laga lamba aru utu 10,000 laga chaura Levi jati khan bi utu khor de kam kuria khan nature nimide pabo 20 ta kamara khan banai kini thage bole aru abuni khan utu town ki dibu nimite rakhibi 5,000 chaura aru 5 aru 20,000 lamba utu popetro bhag pura ishor nam de dibule itu Israel laga pura khor nimite hobo nita nimite jaga aru utu popetro bhag te ishor nam de dia jaga laga itu fini pura ekta aru utu fini pura ekta bhag nita nimite hobo aru utu town laga jaga pura popetro bhag te ishor nam de dia jaga laga age aru utu town laga jaga age paschim te paschim fini aru purab te purab fini aru itu laga lamba hobo utu bhag khan pura ek fini paschim laga kinar pura purab laga kinar do Israel de itu hobo te laga jaga aru ami laga neta khan kitya bi ami laga manu khan ge diktar nadibo aru bachi kine thakya jaga takhan Israel laga khor ki dibo takhan laga jatti khan hisab te nita nemide niyom khan inika kuise utu malik ishor abuni khan itu pura monjor hobi o Israel laga neta khan maramari aru biya kuria hatabi faisla aru thik niyom chulabi ami laga manu khan gi besi sabuli charibi utu malik ishor kuise apuni khan hussa nap kuribi aru ekta hussa efa aru ekta hussa bat utu efa aru utu bat iki ujun laga hobo lage titia utu bat te ek homer laga 10 bhag thakibo aru utu efa de ek homer laga 10 bhag itu laga ujun homer hisab te hobo aru utu shekel de hobo 20 ta gera khan 20 shekel 5 aru 20 shekel 15 shekel hobo apuni khan laga mane itu ase utu ishor nam di dia je apuni khan dibo ekta homer hopora ek efa laga chui bak ki hu aru apuni khan dibi ekta homer pura ek efa laga chui bak barle del laga niyom huile del laga bat apuni khan kor pura ek bat laga 10 bhag dibi je ekta homer laga 10 bhag ase kele kole 10 ta bat pura ekta homer hobo aru bera jakuli pura ekta bera bacha 200 laga maju pura Israel laga most bera jakuli khan pura khabuli nam di dia aru July gini dibole aru shanti nimidi dibole takhan nimidi milai dibole utu malik ishor kuise utu jaga laga sob manu khan Israel laga neta ke nature ishor nam di dia dibo aru itu neta laga bhag pura dibo July gini dia khan aru khabuli dia khan aru modu dia khan puja khan de aru notun chand laga puja de aru sapat khan de aru Israel laga khor laga sob popetro puja khan de tai tuyari kuribo bab nimiti dia khan aru khabuli dia khan aru July gini dia khan aru shanti nimiti dia khan Israel laga khor ki milai dibule puja khan inika kuise utu malik ishor puila mahina de utu mahina laga puila din de apuni bimar na thakya ekta chutu mudu guru lubi aru utu popetro jaga ki sapha kuribi aru pujari pap nimiti dia laga khun lobo aru utu khor laga khuri khan upor di rakhibo aru utu puja jaga laga pathor laga charta kinar khan upor de aru bhitor veranda laga gate laga khuri khan upor de aru apuni khan utu mahina laga 7 tarik tibi inika kuribi takhan sob nimite jun galti kurise aru tai nimite jun na jane inika pura apuni utu khor nimite galti thik kuribo boila mahina de utu mahina laga 14 tarik de apuni khan laga par hua puja hobo 7 din laga ekta puja sota na thakya ruti khabo lage aru utu din de nita nicher nimite aru utu jaga laga sob manu khan nimite ekta muta guru anibo
pap nimidi dibule aru udu buja laga 7 din dok tai udu malik osor de julai gini dia khan anibo bimar natakya 7ta mota guru aru 7ta mota bhera hutai 7 din dok aru hutai ekta chakuli bacha pap nimidi dibule aru dai ekta mota guru nimide ek ifa khabole saman anibo aru ekta mota phera nimide ek ifa aru ek ifa laga ek hindel 7 mahina laga mahina de utu mahina laga 15 tarik de tai 7 din laga buja de kuria nisina kuribo pap nimidi dia hisab de julai gini dia hisab de aru khabuli saman dia hisab de aru udu tel dia hisab de Ezekiel chapter 46 Neta aru buja khan Elega kuise utu malikishor Fitor veranda laga utu ket ki je purab fini dikhi ase kam kuria laga 6 din do bon rakhibi hoilebe sapat te itu ki khulibi aru notun chan laga din de itu ki khulibi aru nita utu bahar de thakya gate laga rasta bura khusibo aru utu gate laga khuri kinar de khara hobo aru pujari khan tai laga julai gini dia khan aru tai laga shanti nimidi dia khan kyori kuribo aru tai utu gate laga than maria jaga de puja kuribo itu bichi tai agi jabo hoilebi utu gate ke samdok bon na kuribi inika nisina utu jaga laga manu khan utu malik osor de itu gate laga dorja de puja kuribo sabat khan de aru notun chan khan de aru julai gini dia khan de chi utu neta sabat din de utu malik osor de dibo hobo lage bimar nathakya joita bera bacha khan aru bimar nathakya ekta mota bera aru khabuli saman hobo ekta mota bera nimide ek ifa aru khabuli saman hobo utu bera bacha khan nimide chinika dai dibo pare aru ek ifa de ek hindel aru notun chant laga din di hobo bimar nathakya ekta chutu mota guru aru choita bera bacha khan aru ekta mota phera itu khan bimar nathakya hobo lage aru tai khabuli nimide dia ekta saman anibo ekta mota guru nimide ek ifa aru ekta mota phera nimide ek ifa aru utu phera bacha khan nimide jinika tai laga hat dibo pare aru ek ifa nimide ek hindel aru jetia utu neta khusibo tai utu gate laga rasta pura bhitor de gusibo aru tai utu rasta pura ulai gini jabo hoilebi jetia utu jaga laga manu khan popetro puja khan de utu malik osor de hibo tai jun uthar gate laga rasta pura bhitor de khusibo puja kuribo nimidi dakshin gate laga rasta pura ulai gini jabo aru tai jun dakshin gate laga rasta pura bhitor de gusibo uthar gate laga rasta pura ulai gini jabo tai udu lag gate laga rasta pura wapas na hobo je pura tai bhitor de ahise hulibi itu laga ulta pura ulai gini jabo aru takhan majude utu neta takhan jitia bhitor de jabo bhitor de kusibo aru takhan jitia ulai gini jabo jaboli ulabo aru puja khan ge aru popetro humoi khan de khabuli saman khan hobo ekta mota guru nimide ek ifa aru ekta mota chakuli nimide ek ifa aru bera bacha khan nimide jiman dai dibo pare aru ek ifa nimide ek hindel itia jitia utu neta niche khusi bura julai gini dia nahoile shanti nimide dia anibo utu malik osor de niche khusi bura titia ekjon dai nimide utu gate khulibo ji pura fini dikhi ase aru dai niche julai gini dia khan aru dai laga shanti nimide dia khan dibo chinika dai sapat dinde kurise itu bichi dai jai jabo aru dai ja bichi ekjon utu gate ke bon kuribo hutai dia khan abuni hutai utu malik osor de julai gini dibole ek sal laga ekta bimar na thake bhera bacha nibi abuni hutai phichor de itu anibi aru abuni hutai phichor de itu nimite ekta khabuli saman anibi ek ifa laga 6 bhag aru ek hin del laga 3 bhag
ভাল আটা বৰা ইটো কি মিলাব নিমিতে হোতাই একটা খাবলৈ দিয়া সামান উটো মালিক ওচৰতে হোতাই নিমিতে একটা নিয়ম এনেকা পুৰা দেখান উটো ভেৰা বাচ্চাকে জোহাৰি কৰিব আৰু উটো খাবলৈ নিমিতে দিয়াগে আৰু উটো তেল সব ভিতৰতে হোতাই জ্বলাই কিনি দিবলে নেতা আৰু উটো জাগা এনেকা কৈছে উটো মালিক ঈশ্বৰ নেতা তাই লগা চুকুৰা খানকে একটা সামান দিছে কইলে উটো সামান তাই লগা উটো চুকুৰা খান লগা হব ইটো তাখান লগা নেচাৰ নিমিতি হব হইলেবে তাই লগা জাগা পুৰা তাই লগা নকৰ কি তাই একটা সামান দিছে কইলে তেতিয়া ইটো আজাদ লগা সাল দক তাই লগা হব পিছে ইটো উটো নেতা লগা হব হইলেবে তাই লগা জাগা তাই লগা চুকুৰা খান নিমিতে তাখান লগা হব ইটো ওপৰতে নেতা মানুহ খান লগা জাগা কি জবৰদস্তি পুৰা নালব তাখানগে তাখান লগা জাগা পুৰা খিতাই ঘিনি হইলেবে তাই লগা চকুৰা খানকে তাই লগা নেচাৰ জাগা পুৰা দিব তেতিয়া আমি লগা মানুহ খানকে তাই লগা জাগা পুৰা কোনবি খিতাব নাবাৰিব মন্দিৰ লগা চৌকা খান তাই আমি কি খুচিয়া ৰাস্তা পুৰা আনিয়া পিছে যে উটো গেট লগা কিনাৰ দি আছে পূজাৰী খান লগা পবিত্ৰ কামৰা খান ভিতৰতে যে উত্তৰ ফিনে দেখি আছে আৰু সবি তাতে একটা জাগা আছিলে পশ্চিম ফিনে লগা দুইটা কিনাৰ দে তেতিয়া তাই আমি কি কৈছে ইটো আছে উটো জাগা যে জাগা দি পূজাৰী খান গালতি নিমিতি দিয়া খান আৰু পাপ নিমিতি দিয়া খান পাকাব যোন জাগা দি তাখান খাবলৈ সামান পাকাব তেতিয়া দেখান ইটো খান পাহাৰ বেৰান্দা দে ওলাই কিনি লৈ নাযাব মানুহ খান কি পবিত্ৰ কৰিব নিমিতে ইটো পিছে তাই আমি কি পাহাৰ বেৰান্দা দি আনিছে আৰু আমি কি উটো বেৰান্দা লগা চাৰটা কিনাৰ খান পৰা পাৰ হ'ব দিছে আৰু সবি উটো বেৰান্দা লগা সব কিনাৰ দে একটা বেৰান্দা আছিলে উটো বেৰান্দা লগা চাৰটা কিনাৰ দি 40 হাত লম্বা আৰু 10 হাত চওৰা বেৰান্দা খান লাগি কিনে আছিলে ইটো চাৰটা কিনাৰ খান একটা নাপ লগা আছিলে আৰু ইটো খান ভিতৰতে গোল কৰি কিনে একটা ঘৰ আছিলে ইটো চাৰটা লগা বি গোল কৰি কিনে আৰু ইটো খান পাকাবলৈ জাগা খান নিমিতে বনাইছে উটো ঘৰ খান লগা নিচে গোল কৰি কিনে তেতিয়া তাই আমি কি কৈছে ইটো খান তাখান লগা জাগা আছে যোন খান পাকাই থাকে যোন জাগা উটো ঘৰ দি কাম কৰি খান মানুহ খান পুৰা কাটি কিনে বুজা দি দিয়া কি পাকাব ঈশ্বৰ বৰা আশীষ কৰিবলৈ দিব যিমান মানুহ মন দি কিনে শুনি লৈছে আৰু পবিত্ৰ আত্মাহে আপুনি খান জীৱন দি আচৰিত কাম হ'বলৈ দিব ঈশ্বৰে সব মানুহকে আশীৰ্বাদ দিবি জয় মাসি